Kulumka kumpai TV nai tongnai khapang taku tai bukuk sono lamsakwa ang norok ni taku kishor o jarawo जों बादरगार रेल स्टेशन आगुतलानि रेल स्टेशन ओ जागा फाइसक पाइजाक जों जतनो साइमानो ग्रेटर त्रिपुरा नि बागैने दिल्ली वो जंतर मंतर जे दरना अंगनाय आजाराव IPF टिबो त्रिपुरा मथाबाय गथालायने ओ जागावो एक लगके आंदोलन खालायनानै बागैने बरबतिनि लाम रोजांका ओ जागावो जों ताबो फाइ माम फाइका IPF नि AGS सार जितेन्द्र ब्रह्म सारनो पुइलानो लामसको खुम्पै टिबियो बेलाके हामबाय तिरिनि सानजा जराव खुम्पै टिबि दै हास्तेनि जत तिप्रासा रंनो चिनि दफानि बर रंनो तामनि हिमबा लाई थांनाय 2009 नि सिमि IPF टी त्रिपुरानि तिप्रासा रंनि बिनि सिनि मुंनो मुथांनार नानि बागै भारत हा कतरनि थानिवो भारतनि मानिजाक संविधाननि 2 एवं 3 दारनो तै त्रिपुरासा तंमाने आमचाय कतरनो तै कताल हास्ते हायखबा सेपारेट फुल फ्लेजेड स्टेट नि बागै चिनि जे डिमान्ड अबनो तैनो तिनि हायनो हाय त्रिपुरा मथाबो जोंबाय बाक्साके आलादा राज्यो सुनामनानि बागै दिल्लीयाव थां दङ नरबाय क कलक साइमान लाखा चिनि ट्रेन याकादनानि बागै दलायजाक आबन बागै जत नाय तंनाय आनि खुम्पै टिभिनि दर्शक रंनो हायकेबा नायनाय आनि ताकु बुकुक चंनो नर नग तंतो तैबो हास्ते कताल त्रिपुरा लेन हायकेबा ग्रेटर त्रिपुरा लेन हायकेबा त्रिपुरा सारंनि सिनि मुंनो मुथांनारनानि बागै कताल राज्यो सान्तानि जतनो खाबाय खुबाय केनरक समर्थन रिदि अबनो नंग थानियो तिनि सानजा जराव क कचारमुं तै कयमुं हामबाय हामबाय ओके सारनो जों अजागर अ बे बरन ट्रेन याकना नाय तंमाने बागै नै सारबायासो कक साइमालिया फिया अजाराव जतनो खातुं खाजा त्रिपुरा लेननि बागै नै त्रिपुरा मथा हायकेबा IPF टी थानसाके बरननि चबाव बर ताबु नखलायजा गा अजाराव फानि खरकसा रसामुंकुरं मालायका सार चिनि रसामुंकुरं दुलाल सारनो मांखा ओके सार नोंबुदा दिल्ली अभियान थानान बागै फायमाने आंके नगो आतसुगुई खाबा थागिया नायरग्रा हनै फायमानि अरलांमान हादरनि जुनिया नायक गत राजु दनवारी एंखाय राजु ताबु जेन्टलमेन नोंनि थागा एकटा जिनिस के अदिखुला गोबांमा बरबाय मालायनो हनै फायमानि न ताम सानाय दफानो हामजा मुं तंमानि बा जेसापन थों जतनो नायरगै रहनन बागै त्रिपुरानि चबा कतरनो तैनाय जतनो थुमसा रुमसां लायखा तमा IPF टी हलिया तमा नैनि त्रिपुरा मथा हलिया जतनो थानसा के थांनायनि थानि जे जागाव थानसानो खासंगै दंमानि तिनि लकबैनो थानसा हायके नुखा अमा हायके न बर तंबाय थन मनसिनि खाकामुं आबनो कासे कक सानान मुचुंगो अ हानि कथमानो थैबाय सैनाय नंनि थै थांला खोजागै नंनि वानसुकमानि फियकजाक साल हानो हामजाकमा साल ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड फायनाय नंनि थैनि तैजालांनि पासावै आबनो कक बेला बेलानो हामबाय सारनो के और जागावाते खरकसा चिनि सार मालायका साइमानो जों ADC नि चम्बारि वो बफिया IPF टी नि कैंडिडेट बास सार अजित देब्रमा तिने IPF टी नि ngene bobo सार नंबुदा थानान बागै दा फायमाने ना थानाय तिने के एक्चुअली पुलानो हामायमा रो खुम्पै चैनल न जों तिने जे अब दिल्ली मुभमेन्ट अब हाय आगिन सिमो खाय IPF टी रो ताकला निके ताकिसा जुदांखा तावनि बागै हिंगे ताकलाय मथाताय IPF टी त्रिपुरा मथाबाय IPF टी मिलिवै थाङो अ मिलि माने बसखांनि साल थांसानि मारि फुनगै अरन थेकले मिलि थांखा आबो जतन साइमाननाय एबं आबो दिल्ली मुभमेन्ट खाय हेमानि परेनो स्राय स्रायङै थानाय जे मिलि माने ताङै मिलिखा बाहाके मिलिखा तामनि बागै मिलिखा एक्चुअली जों त्रिपुरा सरक अ त्रिपुरा हानि बसा हमपानो जों तिनि बिरिमान नखलायजा अ बिरिमान याकनि यगना बागै जों तिनि सेपारेट स्टेट नै स्टेट फुड डिमान्ड खालायै जों तिनि त्रिपुरा मथा IPF टी हिनाव जतना थांसा खा थांसाके जों तिनि दिल्लीयाव थांतङ बसखांनि अ ताव जे शीतकालीन अधिवेशन पार्लियामेन्ट सलि तंमाने आबनि बसखांव जों हम ददमखे जों सिरिगनाय जों दादिके स्टेट फुड नामनाय हामबाय सारनो बेले बेले खना हामबाय तै नरकनि जे अभियान सक्सेस जों बेले बेले खना हामबाय थैंक यू
অজারাও অ দাব্বা আংখা যেটা দাব্বা অবনো I-50 ni bagay na yakare rejaka hne je bobagara samane o dabbano I-50 ro ojarawo I-50 ro jotono oro thanchake kasalai jengke ojarawo khoraksa leader mangkha chini sar mintuno sing jotono chineo sar borno lamsung borno je thangmani je khaka ham yapana bagay da nang oro phaina nangmuda thanani hne oro phaibani sari kaham teni belai khatung mani kok ninia kok no jawab rena sikang ang kaisa kok ma sanai chini Tripura sarok prai tabuk hinmano 80% to 90% sung thanchakai tabuk je chini khorang thanchano tisanan thangai tongo o khorang thanchakai thangmano tisanani thangmano lamsonga bagai ba nairengnani bagai ang teniro phaijak ang nijibo Delhi o thangnai khana Arjun Mundari kaisa program tongo Central Minister Arjun Munda khwayo kaisa program tongo obo attend khaye ang next day o Delhi o thanai gai o jaga kabangma borok taklai jehetu borok kabangba sabjaya rok ungli phano mano honai ang niji so jaga nainani bagma phaika tai tabung jotono no torok ke jani seat no allowed khai kari tonibo স্যার যে চংবারিও তো এডিসি চংবারি তো আলাদা আলাদা কিন্তু বাতাই লাইকা পিয়া তাও থাংসাঙैने যে লুকর খাদুং খাজাং মানি তিনি অর ফাইনে বাহাই মা টংকা kaisa kok obono sung muitonar nango je separate state ni andolon ba Tripura ni andolon abo political andolon hingke sung thangsang ya phano ngui mano obo Tripura sani nangsugui tongkha hne andolon sung jodi khaikai sung apro sini yokmani eba je sung je demand naimani a demand sung apro konon mannai dai election to phayo thango abo badridi kintu tabuk je tewisha haino hai wa sukurugui tewisha wa laimani jorawo o thansani mari chiro jibon no tongthun plai angthon obono ani kaisa suri mani বেলা বেলা কেনা হামবাই গেছান বেলা কেনা হামবাই অজরা ফাড়ি হাইকে তে খরচা I-50 নি লিডার সিনি স্যার বিধান স্যার যে ইলেকশন তো আলাদা আলাদা খেলোর লাইকা বা বাতাই লাইকা কে অজরা তাবো Tripura মথা বাই I-50 থানচাকে যে লোর মানে গ্রেটার Tripura ল্যান্ড বা Tripura ল্যান্ড বাগৈ নাই যে দিল অভিযান খালাই তংমা জায়গাও যে থাংসাংমান নুগুনে লুকুর যে খাদুং খাজাংমানি অবনন নুগুনে কে বাহাই মাতো বেলাই হামবাই কম্পই নিউজ চ্যানেল ন একচুয়ালি যতন সাইমান I-50 2009 ni simi সাপার স্টেট হট Tripura ল্যান্ড সানি ফেমেনি ওকে তাকলাই খাদুং খাজাংমান কারণ কমাহাই যে তাবুক I-50 ni ডিমান্ড Tripura ল্যান্ড আবো 203 আর্টিকেল সাপারেট স্টেট হট নো tabuk Tripura motha sini bobagara netrite je Tripura motha abo bo separate state hut no hingke sing sini boys no sini khorang no one boys khai Delhi o thangai sing ko rest khaimang ka abo sin bogi belakhe kaham hingke sing to sini main uddesho hingke sini separate state hut nango o jaga sing politically different political ngmano তারম দে Tripura motha kaisa political party regional political party I-50 regional party কিন্তু sing jodi thancha khaiye sini khorang no Delhi sarkar no khnari ma hangke sini je o separate state je sini je nai tongmani abo manani belai gana bokhak thanai tako hain bagai sing belai khadung khaja je tini o je sing অন্যান্য যে স্টেট রকম নগো যেটা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি তঙ্গো কিন্তু বং নি নাহারমু কাইসা যেমন তাবো গুরখালেন বরং আরো কবাংমা পলিটিক্যাল পার্টি তঙ্গো বংনি তবো নাহারমু কাইসা বংনি গুরখালেন আলাদা বর নাইও কিন্তু সোংবো জায়গা তাবো সিনি Tripura motha তাই তাবো I-50 আলাদা আলাদা জায়গা সোং নায়াকারৈ সিনি যে ডিমান্ড ন কাইসা যেহেতু কাইসা সোং আপনো থানচাকা নাইयै সিনি নাইমুং সিনি যে ডিমান্ড আবো ফুলফিলিং নাই হাইন বাগৈ সিনি লোকর খাদং খাদাংজাক আবনো সোং থানচা সিনি যে থানচানি মারি যেটা जों सिनि जेकुनो मान थाइनो जों थानजाके खरांथि थाखायनो सिनि बागै बेलाहे गाहाम हाइन बागैनो जतन सिनि खादुं खाजा जों I-50 नि जारा तंनाय जे Tripura मथानि तंनाय रबो जों जतन जागाव वन बॉयज खायै जों दिल्ली जन्तर मन्तर 30 तारिख ता 1 तारिख दरना खायनाय हामबाय सारनो आच्छा हामबाय
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn